أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجة عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. সদাকাল্লাহুল আযীম। আমার প্রিয় ভাই বন্ধু বোনেরা যারা আমার তেলাওয়াত শুনছেন, আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, একটা লাইক, একটা কমেন্ট করে দিবেন, পাশে থাকবেন, উৎসাহ দিবেন। একেবারে খালি যাবেন না যে এখানে পড়াটা শুনলে আপনার প্রতিটা হরফে 10টি করে নেকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিয়ে দিবেন। আর মনোযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করবেন, মহব্বতের সহিত চেষ্টা করলে
আশা করা যায় কিয়ামতের দিন এই একটু তেলাওয়াতও আপনার আমার নাজাতের জরিয়া হয়ে যেতে পারে। এই নিয়েতে শুনবে যে আল্লাহর পবিত্র কালাম শুনতেছি, আল্লাহ যেন এর উসিলায় মাফ করেন। আল্লাহ তাআলা বড় বড় আমল দেখবেন না, দেখবেন বান্দার ইখলাস। ছোট্ট ছোট্ট আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলা বান্দাকে পার করে দিতে পারেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে খালেস নিয়েতে তেলাওয়াত করার এবং শোনার তৌফিক দান করেন। আমিন।